আজকের এই সম্বর্ধনা সভার মধ্যমণি প্রধান অতিথি মাননীয় এমএলএ শ্রী কৌশিক রায় মহাশয়, আপনাকে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, কারণ আজকে আমাদের মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোটেকশন কোঅর্ডিনেশন কমিটি সম্বর্ধনা সভায় আপনাকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণে আপনি সাড়া দিয়ে এখানে উপস্থিত হওয়ার কারণে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আপনি একজন কর্মবীর, যার কারণ আমি এইটার যুক্তি দিচ্ছি আপনাকে, কেননা আপনি যখন গত 21-এ নির্বাচন হওয়ার পরে মণিপুরী সমাজের সিনিয়র সিটিজেনগুলাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনার বাড়িতে চা পান করেছিলাম, তখন আপনি আপনার হয়ে যারা কাজ করেছে, আপনার বিরোধিতা যারা করেছেন, সবাইকে আপনি দেখে সবার কাছ থেকে আপনি এই মণিপুরী সমাজ এবং লক্ষ্মীপুর সমষ্টির কাজের দায়িত্ব তো নেওয়ার জন্য আপনি দেখেছিলেন। তখন আমি নিজেই বলেছিলাম আপনি একজন এমএলএ হয়েছেন, বিধায়ক হয়েছেন, সুতরাং আপনি লক্ষ্মীপুর সমষ্টির অভিভাবক এবং মণিপুরী সমাজের অভিভাবক, এবং মণিপুরী সমাজকে আপনি অন্য সমাজের সঙ্গে সেই রকমই আপনি নিয়ে যাবেন বলে আমি অনুরোধ করেছিলাম। সেই বাক্যটুকু আপনি সমস্ত কাজগুলো আপনি যে কার্যকারী করে এসেছেন, তার জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এই কারণে আমি বলতেছি যে আপনার হয়েও, আপনার বিরোধী হয়েও আপনি সবাইকে এনে আপনার নিজের লোক বলে যে আপনি যে আপনার লিডারশিপের আন্ডারে যে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যার কারণে নাকি আপনি লিডার, আপনি হইল গিয়া জিত সেই অভিভাবক। আপনি কথা দিয়েছিলেন প্রথমে যে আপনার মণিপুরি কালচারাল হল এবং নন্দ চাঁদ সিংয়ের যে ইনকমপ্লিট ব্রিজটি শেষ করবো বলে আপনি কথা দিয়েছেন। কয়েক মাসের মধ্যে আপনি শেষ করে দিয়েছেন, এবং তার সাথে সাথে বহুত কিছু আপনার লক্ষ্মীপুর সমষ্টি উন্নয়নের কাজ করেছেন। আপনি কিন্তু কর্মবীর বলে আমরা সম্বোধনা করি। আপনি এখনো করেছিলেন যে এই যে সিলঘাটের ব্রিজের কারণে আপনি খোলাখুলি বলেছিলেন আমি ভোট পাওয়া না পাওয়ারই বড় কথা নয়, আমি মানব সভ্যতার কারণে আমি কাজটা করে যাব বলে আপনি যে কথাটা দিয়েছিলেন, তার জন্য আপনাকে আমি একজন ঠিক অভিভাবক এবং লিডার বলে আমি সম্বোধন করব। এবং আপনার আরেকটি ভালো কথা লেগেছে, আমি আপনি নন্দচাঁদ সিংয়ের ব্রিজ অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করেছেন, এবং সিলঘাটের ব্রিজকে সম্পূর্ণ করার জন্য আপনি প্রচেষ্টা যে করেছেন। আমাদের মণিপুরী সমাজে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা এদের একটা কথা আছে যে আমাদের কেউ যদি বাচ্চা জন্ম হয়, বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে যদি 7-8 মাসে যদি বাচ্চাটা যদি হাঁটতে না পারে, বছর খানিক যদি হাঁটতে না পারে, 15-16 মাস যদি হাঁটতে না পারে, আমাদের কথা আছে যে ভাঙা পুল ঠিক করো, রাস্তা ঠিক করো, বাচ্চাটা হাঁটতে পারবো বলিয়া আমাদের একটা বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধগণের একটা উপদেশ আছে। সেই কারণে আপনি যে কাজটা করে হাতে নিয়েছেন, এতে আপনি আজকে যে বিধায়ক থেকে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, বিধায়ক থেকে অল্প দিনের মধ্যে আপনাকে মন্ত্রী দায়িত্ব দেওয়ার কারণে আমরা সবাই ভগবানের প্রতি প্রার্থনা করবো যে বলেছিল, তার সাথে সাথে শুধু মন্ত্রী নয়, আরো বড় নিশ্চয়ই হবে বলে আমি আশা করি, এবং ভগবানেও
আপনাকে আশীর্বাদ দিব, এটা আমার পূর্ণ সমর্থন আমাদের মণিপুরী সমাজ থেকে। আদুগা লইনা লইনা তাসেংবতি माननीय कौशिक राय मांगना थेंखान गयादा अखोई रवींद्रनाथ लोना हाइग्रे आई याम साग मतम लौजरोय थेंखान गयादा अखोई बु सेक्रेटरी लेवल दा चीफ मिनिस्टर लेवल दा पुपुदना उनानबा अदुगा मंत्री सिंहा करिगुम सिलचदा लागसु अखोई दा अवाब चैथेन पिदना मानु ननबगी सिंबी बगी दमक्ता माके हारिबा अखोई की मणिपुरी समाज की दमक्ता दी ऑथोकना अखोदा लाइबक फवाइबदो ओले आइदी मांगदा ओजामना हाइबिरमी अखोगी सिनाम मेजो रिटायर हेडमास्टर ना श्री कौशिक राय सुप्नतगी लखीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की विधायक नते मणिपुरी समाज की विधायक में आइना मयामना खल्ली बचा अच्छे जवान चुनाव श्री कौशिक राय श्री लखीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी विधायक नय समस्त आसामेर मणिपुरी समाजेर विधायक बोले जे आमादेर पूर्ववर्ती बक्तारा जे बोलेছেন যে এটা কিন্তু চিরন্তন সত্য হয়ে থাকবো এবং ভবিষ্যতেও এটাই বলে থাকবো আমরা। aduna maki tawima sidi ekona hanyal itena nuai mamanda ko robindran jo haibira miduni ekoi ki iromi damakta assembly da wan khatlamuri matanda ekoi kharak kauraga wan singada nakona tawima mongda ini mongda iro haina ekoi wajana da ba tanaraga iraga ko pishan ki baduma mang assembly da haibi bai bisha masi jamna chaw ro ni आइदी अखोगी दारी कोमा अमता सेंदोक्तना मांगना कोइना थमजगिबदो अदुम गटकी बाइबसिमक्सी अखोगी एमएलए लेत्रबाउदा एमएलए लेरबनी हाइबचे अखोई मसी सिंथा बजा बखमनी परमदुना माकी तोबिमल अखोना कावबम थोपते तसेना माकना एक गवाती जगी मयुमदा हलकपरा अखोना थेंगान गया राक्षेतना उनै अमसुम हाइजन बकुदिमर माकना लोले ताबी aduna maki tawima sidi ekoda manipuri समाज की देवी दामना चावरबा वफम नि मसे कोई प्रॉब्लम जोते माक कोइना एकोई के नियम हो कुछ बड़ा एकोई असु मसे कोई नियम नवे दम ने सिमा आई आइजे नि आदो लोने ना বিদা মাস হয়ে যে কথাটা বলেছেন আমরা খুবই ভালো লেগেছে কারণ আমি কথা বলেছিলাম চিফ মিনিস্টার डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ये हमारे जिनिसगुलो पौঁছানোর ব্যাপারে ওনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম তখন উনি বলেছিলেন আমরা নিজেরাই গিয়ে দেওয়াতে ভালো হবে বলে উনি সবার সামনে উনি প্রকাশ করেছিলেন বলেছিলেন আমাদের 10 জন মানুষ আমাদের বিভিন্ন সংগঠন থেকে আমরা জড়ো হয়ে উনি নিয়ে গওয়াতিতে চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করাবেন বলে উনি যে কথা দিয়েছেন তার জন্য আমি धन्यवाद ज्ञापन करी एमएलपीसीसी पक्ष থেকে अदुगा लोना ngasi एमएलपीसी ना यामना पिकना सिंजाबा थौरमसिदा अखोगी माइदई जगी सीएसओ कयाना लुप कयाना अमसुं इचासिन छात्र छात्री मयामना लापीना ngasi होल जे थलन बिरिबा अमसुं माकु तराम योपकी थौरमसिदा अखोइना मशीन तनबा होनबिरिबा मसीदा लेंबिरैबा खुदिमकु तबिमल खंबदो एमएलपीसीसी की माइदगी अन्ना न थागचरी लोना मांग परेंग लेंजिन बिरिबा कोई वजा अनसिंग मांग लेंजिन बिरिबा वजा अनसिंग आई लोना मिन पंजतरे मांग परेंग अनि हुम लेरिबा वजा अन खुदिमकु एमएलपीसीसी की माइदगी अन्ना को मंजरी अदुगा एकोई वजा आमन हाबिरंबा मसीदी तिल्लीबमी सिदगी हेना जामनबा ब्रह्मगति याम नुंगाइगदबनी हाबचा चुम्मे याम जामगति नुंगाइगदबनी तोयगबसु नसीसे एकोई सेंसन नायबदा आमसुगिसु सिलचरदा मंत्री अमा लापसेगा उन्ननबगी दमकता आया मम्मीसु सरु कायदोकरे अदुना मसीदा एकोई मसीगी मिलुदसिदा थौरम कयामु लैबसिना मिसिंजे कायदो काजिन तोगिदगी तसेंना एकोई मसिन अदो
तौबु ngomgidabani madugidamata oja Ahmed pu waro binwaina haijeri aduga loina manana oja moina tapiramba masigi thauramasigi paton se nimantron se jamna kuyum ki masi ojana tapiramba je jamna chumi masi ekoi haugiba ekoi bora kanoda ekoi hol sida साउंड हाइफेट मियाम तीन लेपना अयामन लोन खनरबनी फोन फोन हाइनरसु जाबजानी हाइना लेरबनी अदुबो हाइबम थोई अहल लमनसिंदा हाइबदगी अखोइना चेजाई ओइना अहल लमनसिंदा अथेंबा मतंदा तौजिगिबनी मधु करिगुंबा निमंत्रण पातोनतुना कितन थिंगरगासु खुयो मधुगी दमकता मराल खुदिमक सिंगदो MLPC की ओइना आई सभापति अमोइना मधु मराल दो इराल लेरे आइना इराल दो जा रहे हैं इलेक्शन जई मधु मतुंदा जारी मकागी मधु कोई ओहेंदना बा वना जगे असिगी दमकता दी आपु वाइना आई मधु थमजेरी अदुगा लेनो वनना असिगी होल असि एकोई ओजा मेजर मणिधोना एकोई यामना चादिंग तौबदा एकोई सेमिटकी फिबम फत्तबना मरम ओइदुना MLPCC की अदुगुम फंड लेजेदबदुदा ओजा मणिधोना मागी स्कूल से थोपिदुना एकोई मयामगी खुदों चानबगी दमा MLPCC की थबक थौरम पांदोबदा माय पांगनबगी दमकता स्कूल से थोपिबगी दमा एकोई MLPCC की मागीदगी आई एज चेयरमैन अमा ओइना ओजा मणिधोनबु अन्ना थागचब फोंदोकनी अदुगा लेना मसीगी अखोई लाइफ रिप्लेसमेंट चामा सिंगरामा चामनिरगसु खजितम खनाव चोनबा कचरी बचा अखोई वाल मैदै काउंसिल WMC अखोई लखीपुर यूनिट की ओजा अखोई विद्या सुंदर अमसुंग अखोई मुतुम रंजीत प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अनीमा की मैदैदगी मसे देंबा बिर बचा WMC बु अखोई MLPCC की मैदैदगी अन्ना थागचब फोंदोकचे लोइना लोइना ngasiगी निफम मसिदा अलाप अलापदगिसु अखोई बोंदा करिदा हाइजेगी बदा बोंतरापुरदगी रामनगर तुकोदगी अलापदा सिलचरदगी अखोई लापिरबा खुदिमकुसु तविमल खंगो उचरी अमसु ngasiगी सभा असिबु ngasiगी इकाई खुमनबगी थौरम पामजोबगी सभा से मपुंग पानबगी दमकता अन्ना थागचरी अदुगा मसिदा वांगांबिरबा खुदिमक पाउताक पिबिरबा खुदिमक अमसुंग MLPCC बु नुंसिबिबगी दमक खुदिमकु MLPCC की मागीदगी आई प्रेसिडेंट अमा ओइना अन्ना इकाई खुमनबा अमसुंग तविमल खंगबा उचरी अदुगा लोइना याकना यामना सामना अखोई एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज अमसुंग मये लाखपति मतांगी वारी आई मतांग असिदा लीबगी मतांग जाद्र माने न कल्ली मरमदी ऑनरेबल MLA सु चटकदौगी मखों थांगतना लैरे मयाम सु अखोइना दुकी मते रिफ्रेशमेंट दो आई इतन मचू ताना तौबु मंदबनिना अखोई मध्य प्रदेशता मखोन थोंगनबा पुरुपुरुक लावा यावनरबनी आना खल्ली अदुना याक अमसांगना उजरवा मयाम अमुकसु हन्ना खुलुमदबगा लोइना आकी वाई खरजे ताबी बगिदमक्ता मयाम तबिबल खबो उचरी जय